Assalamualaikum, come back with Ma'am Wulan. Today you will study about must, have or has to, and should. Nah, hari ini kita akan mempelajari penggunaan must, have atau has to, dan should. Sebelumnya, kalian harus tahu arti kata ini, yaitu harus. Nah, please look at some examples. I must be comfortable in uncomfortable because of COVID-19 pandemic. Must be. Must diikuti dengan verb one. You have to study hard in online learning. She has to do her assignment. Sama juga have to atau has to juga diikuti dengan verb one. They should wake up early because tomorrow they will study English. Sama should diikuti dengan verb one. Sudah ingat ya? Kata must, have, has to, and should diikuti dengan kata kerja pertama. Okay. The learning objective is students can understand and distinguish about the use of must or have, has to, or should. Ya, diharapkan nanti siswa dapat memahami dan membedakan kegunaan kata ini. When do we use must, have to, and should? Kapan kita menggunakan kata ini? To share your opinion, suggestion, obligation, and advice. Untuk berbagi pendapat, memberikan saran, obligation, menunjukkan kewajiban, and advice, memberi nasihat. Must. The first, must. Untuk mengekspresikan sesuatu yang sangat penting dan bersifat lebih personal atau pribadi, or personal authority, kebijakan pribadi. Example, I must visit grandma. I haven't met her for months. Saya harus mengunjungi nenek nih, karena saya sudah lama tidak bertemu beliau, beberapa bulan. Visit, verb one. I must not cheat. Anis, you must do your homework. Ini juga otoritas pribadi. Mary, you must get up at 5. Mudah ya? Nah, the second, have or has to. Hal yang penting atau wajib untuk dilakukan karena aturan. Example, children have to enroll at elementary schools when they are 7. Anak-anak harus mendaftar SD ketika mereka umur 7 tahun. Ini aturan government rule. She has to wear masker when stay outside. Dia harus menggunakan masker ketika keluar. Ini juga aturan. Have or has to juga digunakan ya ketika seseorang mengatakan bahwa sesuatu hal penting atau wajib dilakukan. Intinya kewajiban yang datang dari faktor eksternal. Example, I have to go home early. Saya harus pulang nih because my father said so. Karena ayah saya nyuruh. He has to drink medicine twice a day because doctor said so. Karena perintah
doctor. Next, should, harus, seharusnya, sebaiknya. Untuk mengekspresikan bahwa yang diungkapkan pembicara merupakan hal yang benar dan paling baik dilakukan. Example, you should take a rest if you are tired. Kamu harus istirahat jika kamu lelah. Saran ya, harus, seharusnya, sebaiknya. The use of should, penggunaan should lainnya di dalam pola kalimat positif. I should study, saya harus belajar. You should study, kamu sebaiknya belajar. I should not go, saya seharusnya tidak pergi. She shouldn't go, dia seharusnya tidak pergi. Should we study, haruskah kita belajar? Tanda tanya ya. I should have gone to Jakarta. Nah, ini should have diikuti dengan kata kerja ketiga. Should have, ini namanya perfect. I should have gone to Jakarta. Saya seharusnya sudah pergi ke Jakarta. Bisa ditambah dengan kata yesterday, kemarin. Jadi masa lampaunya saya seharusnya sudah pergi ke Jakarta. I should be studying hard. Aku harus belajar giat. Ingat, should be diikuti dengan verb ing. Should be studying. Ini adalah continuous, sedang ya. Now, this is regular verb. Verb 1, verb 2, and verb 3. Yang beraturan, mudah, tinggal ditambahkan ed. Cook, cook, cook. Kalau irregular verb yang harus dihafal. Verb 1, drink. Verb 2, drank. Verb 3, drunk. Go, went, gone. Take, took, taken. Buy, bought, bought. Conclusion, kesimpulan. Must, personal authority. Have or has to, rule, regulation, aturan, and external factor. Ingat, have untuk subjek they, you, we, I, you, they, we. Menggunakan have to. Atau children, 2 nama orang, juga menggunakan have to, 2 atau lebih nama orang. Kalau has to, ini untuk subjek she, he, it, 1 nama orang. Has to, she has to. Yang ketiga, should, artinya harus, seharusnya, sebaiknya. What do you feel about this learning? I hope you are fun and can know what is the difference of must, have, has to, and should. Thank you. Next meeting is either or, neither nor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.